नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। राशि चक्र रे अनेक परिवर्तन घटिबाकू जाउची। चलित इंग्राजी मास जानुआरी 11 तारिख 2024 मसीहा दिन पौष अमावास्या रहुची। एही दिन राशि चक्र रे अनेक बड़ बड़ परिवर्तन रही। ग्रह माने नक्षत्र परिवर्तन करिवे। गोटे राशि रे चतुर्ग्रह जोग मध्य संगठित हब। पौष अमावास्या जानुआरी 11 तारिख गुरुवार दिन रहुची। एही दिन रवि शो नक्षत्र उत्तराषाढ़ चलन आरंभ करिवे एवं शनि तांकर नक्षत्र चरण मध्य परिवर्तन करिवे। शतविशार द्वितीय चरण रे शनिकर चलन आरंभ होइजिव। ये चलन प्रत्येक राशि रे किछि ना किछि अनेक परिवर्तन आगामी दिन रे आणिब। किंतु एही समय आपण जदि देखिबे प्रायतः 4 कोटी ग्रहंकर जोग धनु राशि रे संगठित हब। रवि चंद्र मंगल बुधंकर जोग धनु राशि रे रहिब। साधारणतः ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि कौनसी राशि रे चतुर्ग्रह जोग संगठित हुए बा 4 रु अधिक ग्रह संगठित हुए एवं ताहा जदि लग्नर दशम स्थान रे रहिताए एहाकु आमे प्रवज्या जोग कहिताउ बा सन्यास जोग कहिताउ। व्यक्ति विशेष जीवन रे सन्यास मार्ग रे जाइताए किंबा सेही भली किछि कर्म करिवार संभावना अधिक देखा जाई थाए। सन्यास मार्ग रे गोटे व्यक्ति जीवाकु हेले बृहस्पति शनिकर प्रभाव एवं केतुंकर प्रभाव मध्य आपणकर जन्म जातक रे अधिक रहिबा आवश्यक। जदि बृहस्पति शनि बलवान रहितिबे जातकर पंचम भाव नवम भाव को एमाने यदि प्रभावित करुथिबे ताहले गोटे व्यक्ति सन्यास मार्ग रे जीव। खाली जे 4 गोटी ग्रह संगठित होई गले जे गोटे व्यक्ति सन्यासी मार्ग रे जीव ताहा नुहे। बृहस्पति शनि बलवान रहितिबा आवश्यक। सेमाने अस्त होई नथिबे एवं सेमाने नवम भाव एवं पंचम भाव को यदि प्रभावित करुथिबे ताहले जदि जातक रे 4 कोटी ग्रहंकर जोग रहिथिबो बा 4 रु अधिक ग्रहंकर जोग रहिथिबो जन्म जातकर दशम स्थान रे ताहले गोटे व्यक्ति सन्यास मार्ग रे जीवार संभावना बढ़िताए। ए जोग को आमे प्रवज्या जोग मध्य कहिताउ। जेहेतु जनवरी मास 11 तारिख दिन ये जोग मध्य संगठित होउची। 4 कोटी ग्रहंकर जोग धनु राशि रे रहिबो। अमावास्या रहुतिबारु चंद्र संपूर्ण रूपे दुर्बल रहिबे। अमावास्या दिन चंद्र आकाश रे प्रायतः देखा जाती नाही। ये 4 कोटी ग्रह किभली फल गुड़िक आपण जीवन में प्रदान करेंगे से विषय संक्षेप विवरणी आपण मानक प्रदान करुच्ची। जेतेबेले 4 कोटी ग्रह गोटे जातक रही था गोटे राशि रे संगठित होती सेमानक मध्यरु जे ग्रहटी सर्वाधिक बलवान थिबो से ग्रहर फल गुड़िक से व्यक्ति अधिक प्राप्ति करिथे। रविंकर प्रभाव रे साधारणतः अधिकांश ग्रह गुड़िक अस्त हो जाती। विशेष करी रविंकर प्रभाव रे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इत्यादि ग्रह अस्त हो जाती। धनु राशि रे सर्वाधिक 3टी ग्रह जदि देखिबा रवि चंद्र मंगल बृहस्पतिंकर एमाने मित्र अटंती। एमाने शुभ फल गुड़िक प्रदान करिवे। बुध प्रायतः सम होइताए तेणु एठारे निश्चित शुभफल प्राप्ति कराइबो। एही समय जदि आमे राशि चक्र देखिबा 4-5टी राशि रे सर्वाधिक शुभफल गुड़िक प्राप्ति हब। विशेष करी एही समय मेष राशि रे निश्चित शुभफल। वृष राशि व्यक्ति माने सतर्क रहिबे। स्वास्थ्य प्रति आपण अधिक सजग रहिबे। जान वाहन प्रति मध्य सतर्कता अवलंबन करिवे। विवाद काह सहित मध्य उपजी पारे। मिथुन राशि व्यक्ति माने दाम्पत्य जीवन में मतभेद कली झगड़ा इत्यादि प्राप्ति करि पारंती। बी केयरफुल रहिबे। काह सहित ये सब क्षेत्र में विवाद मध्य उपजी पारे। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई शुभत फल गुड़िक वृद्धि हब। चाकरी बाकरी क्षेत्र में किसी उन्नति लाभ हब। शत्रु माने पराजित हबार संभावना रही किंतु परिश्रम संघर्ष आपन को सेतिरे करिवार रही। कोर्ट केस इत्यादि क्षेत्र में अधिक परिश्रम लागिब कारण एठारे प्रायतः अधिकांश ग्रह मध्य अस्त हो जिवे किंतु आपण को मिशा मिशी शुभ फल गुड़िक प्राप्ति हब। सिंह राशि व्यक्ति माने शुभ फल गुड़िक प्राप्ति करेंगे किंतु देह मुंड विशेषकर पेट को नहीं
କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ପାରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ପାଠ ପଢାରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଟିକେ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମନମାଳିନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଉପୁଜି ପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ହୃଦୟଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ମନ ଟିକେ ଅବସାଦ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଯେହେତୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହଉଛି, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ। ଯିବା ଆସିବା ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ। ଭାଷାରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିପାରନ୍ତି, କଟୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଏ ଚତୁର୍ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଜଗାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଷା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଲାଭ, କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ମନ ବିଷାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ବଡ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପୁଜି ପାରେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଗାଡି ଘୋଡା ପ୍ରତି ସତର୍କ ଟିକେ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ତେଣୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ ଟିକେ ଅବସାଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ବଢିବ। ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ କାମ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଗୁଡିକ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା 12ଗୋଟି ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଚତୁର୍ଗ୍ରହ ଯୋଗକୁ ନେଇ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।